लेकिन लेट्स जस्ट से मुझे वहां पे पनिशमेंट मिल रही है कि आगे पीछे इधर उधर कोई बिल नहीं दे रहा, मैं तो पूरा बिल दे रहा हूं. व्हाट राइट डज द गवर्नमेंट हैव कि मैं पेशावर में रहूं तो मुझे जिससे बिल ये नहीं कलेक्ट कर सकता उसकी सजा मुझे दे. ये कहीं भी कानूनन ये नहीं साबित कर सकते कि दे आर डूइंग द राइट थिंग. ये जो कलेक्टिव लोड शेडिंग कर रहे हैं इसका क्या हाल है? 20 साल में तो इन्होंने नहीं निकाला. They have, अब what do they have to play आपके पास है? मैं तो आपको ये बता दिया ना, you'll have to write off losses. ये जो 1500 अरब में हम 150 अरब की पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स करते हैं, मतलब फिर जो आम आदमी से सुनना चाह रहा है उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं संक कॉस्ट. मैंने तो अपने बिल्स दिए, लेकिन जिन गरीबों के पीछे इन्होंने 50-50 लाख करोड़ रुपए डाला है वो तो नहीं दे सकेंगे. तो वो पैसा तो कभी वापस नहीं है. नो किस तरह करें? वो बेसिकली यू हैव टू राइट इट ऑफ कि ये बस उनके बुक से हम हटा दें. वो नुकसान तो हुकूमत बर्दाश्त कर चुकी है ऑलरेडी, आईपीपीस का तो भी करते जा रहे हैं, ताकि आगे का ना हो, ताकि आगे उन जगहों पे जो कुंडे लगे हुए हैं वो मीटर्स लगा दे. सेकेंडली फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पूरे मुल्क में हमें सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, आपने अभी मुझे बताया कि आज कोई जो है वो 10 रुपए इन्होंने ऐलान किया है. देखिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तो मैं बिजली को ऑलमोस्ट एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट देखता हूँ. आपने अगर IMF को ये मसला है ना कि आप ये सर्कुलर डेट जो है वो पावर सेक्टर में ये ना ज़्यादा करें. अगर आप उसके एक पोर्शन को बजट से कवर करें, एक्चुअली बजट करें जो आपने सब्सिडी वहां पे देनी है, किसी को कोई मसला जो है वो नहीं होगा. और फिर खैबर पख्तूनख्वा का तो ये केस भी है. अभी आपने देखा आज़ाद कश्मीर में राइट्स हुए, आपने उन्हें 3 रुपए 5 रुपए 6 रुपए की बिजली दी क्योंकि लॉजिक ये थी कि वहां पे मंगला से सस्ती बिजली पैदा होती है. एक्सक्यूज मी, तो तरबेला से क्या होता है? हम जो 40-50 साल से चीखें मार रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का तो एक ही कंपेटिटिव एडवांटेज है कि हमारे पास चीप एनर्जी है. अगर आप वो अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो गलतियां हमने माजी में की हैं ना, जब ये कहते हैं कि थिंक बियॉन्ड लोकल पॉलिटिक्स, सुई को सुई गैस नहीं दी, खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा की बिजली नहीं दी, let's start correcting that. Okay, अली साहब would like to respond obviously. मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं. जी अली साहब. डॉक्टर साहिबा, मेरी गुजारिश ये है कि ये सियासी नारेबाजियों को और बड़े बड़ी नंबरों और बड़ी बड़ी आइडिया से बात करने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, ये एक ऑनरेबल आदमी है, इनका गांव पेस्को की जुरिस्डिक्शन में आता है. मैं अभी पेस्को के चीफ को फ़ोन करके इनके साथ डिप्लॉय करता हूँ. ये मैं अभी ज़रा होल्ड करता हूँ. ये अपने KPK के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करके पुलिस फोर्स मंगवाएं, आए साथ खड़े होकर एक फीडर क्लियर करवाएं और उसके बाद बिजली लें. आज तो आपके पास सरप्लस बिजली मौजूद है. इकोनॉमिक लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि हमने सर्कुलर डेफिसिट को, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है. तो कुछ करके तो दिखाए ना. ये टीवी के ऊपर ही सारी बातें करनी है इन्होंने. और जहां तक इन्होंने ये बात की कि अगर कोई हाई लॉस फीडर है उसके ऊपर आप ऑनेस्ट कस्टमर को सजा क्यों देते हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ अग्री करता हूं. इसीलिए वी आर टेकिंग दिस इकोनॉमिक लोड शेडिंग कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट स्टेज, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर वाइज बिजली चोरी को मॉनिटर किया जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट के कौन से ट्रांसफार्मर के ऊपर कितनी चोरी हो रही है. ये गुलिस्तान जोहर कराची के अंदर पायलट प्रोजेक्ट इज अंडर वे. पर ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? इनको कहना अली मीन गंडापुर साहब को, ये वजीर है, वहां पे फोन करके पुलिस को बुलवाएं. पेस्को का CEO इनके साथ खड़ा होगा, सारी पुलिस आके साथ खड़ी होगी, अपनी ग्रिड क्लियर कराएं और उसके बाद उस पर लोड शेडिंग होती है तो मुझे बताएं, कभी NTDC, कभी पता नहीं सोलर पैनल दे दो, कभी क्या दे दो, कभी 4000 गीगावाट, कभी 4 गीगावाट, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं. आए मसले को हल करने की तरफ चलें. पीपल आर सिक एंड टायर्ड कि हम ये बेफजूल की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं. हमें हल बताने हैं, ये अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करें, ये एक कदम चल के दिखाएं. मैं 2 कदम शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे आगे चल के आके इनके मसाइल दूर करवाऊंगा. दिस इज वंडरफुल बिकॉज़ अगर हम एक ये छोटा सा हल यहां से निकाल सके तो जो ये इल्जाम लगता है कि जी टॉक शोज तनकीद बराए तनकीद एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, तो अली गंडापुर साहब को फोन करें ना. जागरा साहब, ये हयाताबाद का एक फीडर है. हयाताबाद ऐसे एरिया है, शायद इनको पेशावर का नहीं वो अली अमीन गंडापुर साहब का इलाका है, वो हल्का नहीं है. सॉरी,
اسلام آباد میں جیسے F6 F7 یا جی اٹس اے پاش ایریا، اٹس اے پاش ایریا. آف کورس اٹ از. مجھے ایک میسج آیا کہ رات کو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، پوری رات جو ہے وہ نہیں تھی، کیونکہ جب آپ سسٹمز کے لیے ایکسکیوزز پیدا کرتے ہیں نا. But what do you think of جو بھی سجیشن وہ دے رہے ہیں؟ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں دیکھیں یہ جو وائٹ واشنگ کر رہے ہیں، why are we shifting the goalposts؟ نہیں علی صاحب لیٹ می نو آئی ایم ناٹ شفٹنگ گول پوسٹ. رات کو بجلی نہیں تھی، صبح میں کتنے بجے آنا ہے؟ پیسکو چیف آپ کے پاس کب پہنچے؟ آپ وہ فیڈر کلیئر کرائیں گے. وہاں پہ 1 میل پہ ہوا چلتی ہے تو پورے پشاور میں بجلی چلی جاتی ہے، صرف ان فیڈرز پہ نہیں جاتی. پوری رات بجلی نہیں تھی. میں پیسکو allow me to speak نا، خیر ہے آپ کی باری آ جائے گی. پوری رات بجلی نہیں تھی، پیسکو چیف کے پاس گیا، انہوں نے فون کیا، جی سر وہ آئی ہوئی ہے. گھنٹے بعد دوبارہ میسج آیا کہ جی 5 منٹ پہلے میں آ گیا، بجلی جو ہے وہ دوبارہ چلی گئی. پاور بریک ڈاؤن سچویشن ایز اٹ از سنس یسٹرڈے، نو الیکٹریسٹی فار 2 hours after 1 hour of restoration. He is suggesting something کہ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے، اس پہ آ جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں میں آتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کے پی کی حکومت ہیلپ نہیں کرے گی. بٹ دا پرابلم از جسٹ ناٹ فیڈر لاسز، جیسے انہوں نے وائٹ واش کر دیا نا کہ 1.9 گیگا واٹ اور 4 گیگا واٹ. آئی ایم سوری، یہ حقیقت ہے، اور یہ ان حکومتوں کی حقیقت ہے جس وقت میں آپ نے پنجاب میں ٹرانسمیشن کی تو میں اس پہ تو دیٹ مینس کہ جب آپ نے سولوشن دینا ہوگا نا، آپ نے جو لاسز ایکیومولیٹ ہوئے فائنینشیل لاسز جو آپ نے کسی ریگی میں کسی غریب کے بل پہ ڈالے ہیں جس کا 20 سال میٹر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، بٹ وہ آپ کے سسٹم میں ہے، وہ رائٹ آف کرنے پڑیں گے. جا کے پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ اس کا پاس کرے. آپ کو جو NHP کا معاہدہ آپ کا ہمارے ساتھ ہوا ہے 2016 میں، آپ ہی کی حکومت نے کیا ہے، وہ فالو کرنا پڑے گا. وہ پیسے دینے پڑیں گے تاکہ حکومت کے ریسورسز ہوں، اور آپ بالکل پیسکو کو پرائیویٹائز کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کریں. آپ فگرز نکالیں کہ پنجاب میں کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے جو میجر پاور پروڈیوسنگ پروجیکٹس ہیں ان سے بجلی کتنے پہ ملتی ہے. وی کین گو ٹورڈز اے سولوشن.